কিন্তু numerical here based on echo তোমালোকৰ ইয়াত মই significant issue থকা দেখিছো বাৰে বাৰে তোমালোকৰ এটা ভুল হয় let us try to solve this question here the question goes like this the echo of the sound here is the key point echo the echo of the sound sent out by a sonar is received after 4 seconds so here's my first information 4 seconds the speed of the sound in water is 1500 meter per second তুমি উলিয়াব লাগে depth of the sea so they are saying find the depth of the sea so let us try to visualize this situation hoise ki so imagine kora ekhon ship ase aru ei ship khonot eta sonar device fit hoy ase so like this so let's say this is my sonar eta sonar e ki koribo ultrasonic sound wave uliabo ultrasonic sound wave to transmitter pora pani tolle jabo and he goi floor of the ocean that khunda mara pisot ami janu sound reflect hobo reflect ahi back ahibo a back ahi receiver e yak receive koribo receiver to sonar lagi ase obviously receive koribo e gute kam tur karone tumak koise je time lage 4 second this is the first information second information tumak dia ase je sound or speed to hoy 1500 meter per second তুমি উলিয়াব কি লাগে তুমি উলিয়াব লাগে যে depth of the sea কিমান হয় so like this distance right so how to approach this question প্ৰথম কথা আমাক total time দিয়া আছে 4 second আৰু speed দিয়া আছে 1500 meter per second can I apply speed is equal distance by time obviously I can কিন্তু তাৰ আগতে আমি এটা সৰু মডিফিকেশন কৰিব লাগিব কি কৰিব লাগিব এই টোটাল টাইম টু 4 সেকেন্ড যে দিয়া আছে ভালকৈ যদি নোটিস কৰা এটো টোটাল টাইম হয় ইন দা সেন্স দ্যাট ট্ৰান্সমিটাৰ পৰা ফ্লোৰ দেন ফ্লোৰ টু ৰিসিভ দ্যাটস দ্য টোটাল টাইম কিন্তু তুমি উলিয়াব লাগে ডেপথ টু দা সি সো দিস ডিসটেন্স ৰাইট দ্যাট মিন্স আমি এইটো টাইম কনসিডাৰ কৰিব লাগিব যে ট্ৰান্সমিটাৰৰ পৰা ফ্লোৰ টুলে যাবলৈ কিমান টাইম লাগিলে সো অবভিয়াসলি আমি সাউন্ড টু স্পিড টু কনস্ট্যান্ট বুলি ইমাজিন কৰি লও তেনেহলে অবভিয়াসলি যদি টোটাল টাইম 4 সেকেন্ড লাগে তেনে আধা যাবলৈ 2 সেকেন্ড লাগিব right so the time that is actually required to go from the transmitter to the floor is basically half of 4 which is 2 seconds right this is very very important and speed is 1500 so obviously আমি এটা কি কৰিম simple formula লগাম আমি জানো যে speed is equal distance by time distance upon time and now speed is 1500 distance is obviously আমি উলিয়াব লাগে time to 2 second হয় so আমাৰ distance হৈ যাব 1500 to simple algebra 3000 meter or better way 3 kilometer right the question to ami notice etu koribo lage je amak dia ki ase aru uliabo ki lage to very careful regarding the input and the output bhaibo lagibo bhalke logically ki dia ase ki uliabo lage because in this case ami time to adha koribo lage half koribo lage that you have to notice all right